Onyankopon asɛm se bɔne nyinaa hini eni sikape. Owie ka sɛ sika yɛ adeɛ yie. Enti ene mepɛsɛ yɛ kasa fa sika ho. Aboa sika, obroni si money, baby for si lajan, baby for si kudi. Menim sɛ deɛ osi frɛ no, but ɛyɛ deɛ ɛyɛ sika, anya pipa ɛyɛ kwen. Ene sika nti nipa ɛyɛ adeɛ a ɛyam hyehyɛ ɛne tima bia ne deɛ nipa ne yɛ no ho. Sɛ adeɛ na ɔyɛ no, awie yɛ de sika bebra no deɛ ɛmfa ho ɔbɛyɛ. Ɛne nti mepɛsɛ me bisa wo sɛ, so adeɛ nyinaa na sika timi yɛ. Mepatwa ɛte sɛ ama me hu no comment section na so wodwen ho sɛ sika tumi yɛ adeɛ nyinaa. Wo sika like bibia ha de wo yɛ okay. Wo bɛtɔ wo so mo bɛdwo bibia ha. Ene me no bɛbobɔ nneɛma num ensia bi sika entumi enye ho. Edi kan sika betumi atɔ apɔmuden. Nanso sika ntumi ntɔ nkwa. Sɛnka te saa deɛ nka sika ni bia ni ho nka obewu asase so. Enka mpo yɛ nhwɛ ma aman mpanyimfo on fi so ɔmo na ɔman na na kro ni sika ne yɛ ɔmo de ampatwa nte saa. Enso sika ntumi ntɔ nkwa. Asumdue efre na asumdue. Sɛ sika ekura wo no emfiri Awurade enye w'ani mu mfifire sika na nam kwan bɔne si na wonya ya wɔsum njo wo da. Ebeti aba sɛ wobetumi ada awia nanso anadwo obi ada no wo de ɔne nnato nkwanta mopai. Empo sika betumi am watumi anu aduane a wo pepa nanso sɛ wo kon bɛdɔ aduane adi no efiri Awurade hɔ. Minim obi edi aduane asi nanim na wo su maama efi so ontumi ndi aduane no. Odi a onim aduane no ho nsinsanso ebeba enti wontumi nni. Obi so kura nya sika ne bi nanso nko nyanko bɛyɛ adɔye. Enso sika no ho mmra ne kyerɛ ne sɛ ɔyɛ adɔye a enye yi nti bu ne sɛ ɔyɛ otirimɔdenfo. Obi anya sika ne bi ɔkɔ ne kɛkɛ so wontumi nna. Nea wonya bi so pere ne ho bia sɛ obenya bi ɛyɛ se ɛbɛpere ɛyɛ ɛwɔ abrabɔ mu ɛyɛ sɛbe ɛma onya mesom kora kɔnkan. Efi sɛ obi mebisa wo bibi ananko bi sɛ obi bibi na obisa sɛ na wo so yɛ Kristoni ɛna mo sika ne dwetɛ yɛ masafo Awurade de na wonni bi no forget ye. Enti wo bia ɛboa ma wonya mesom kora kɔnkan. But me pɛsɛ me kyerɛ sɛ entumi nya adeɛ nyinaa. Ene yɛse Ghana/Benin. Na ɛwɔ hɔ tetetete. Asɛm bi emre bi me na naka kyerɛ no se adeɛ bia ni hɔ nom a sɛ deɛ wɔtwerɛ sɛm no ɛyɛ foforo ɛwɔ asase yi so. Ni ɛbɛba ni ɛbɛsi ebi esi penya twam kɔ ebi ɛho abakɔsɛm na wonte da. Enti ene ɛfini aba yɛ Ghana/Benin kɔ hɔ esi abɛyɛ yi. But mpɛsɛ me bisa sɛ sempo ɛhɔ na akɔyo sɛ enya hɔ na akɔyo sɛ Ghana sempo de bia wo de wankɔ do nsino wankɔ konfo bia wankɔ gibi bia mfa amata ho. Nyamom wonam na ntiri twitwa so eni yeji wo bia di na akɔhye hɔ ɛyɛ die ntia ɛyɛ sika. Ene obi se ni nua no waton ni nua ya won fa ho efi so nim sa at the end of the day de bɛbra ne yɛ den sika. Sika entonkwa. Sika enta sumdie. Sika enta nidie. Sika enta apɔmuden. Saa nneɛma nketenkete ya me kan yɛ mfa yɛ ni hu nanso ehu hia. Sɛ ne wo sika na sɛ wo nkwa firi wo nsa mpɛsɛ me bisa wo sɛ sɛ wo yɛ real class yɛ mfa 100 million nyɛ opilo yɛ de bɛyɛ ana. Na me ka asɛm akyerɛ bi me se ɛdan bi wɔ hɔ no ma osika ni ohia ni oyɛ nyina yɛ dɛm pɛ madwen ho amenti ase. Minim obi ya ka sɛ radio no yɛ defo nti yɛ mo ne 7.5 feet. Radio no na yɛ Ghana mampanyi nti on de nti yɛ bɔ ne 8 feet anka ne ho bɛhenhan ne wɔ hɔ. Ɔmo kɔbɔ a yɛ nyina ohia ni osika ni 6 feet. 6 feet dan no. 6 feet dan no. A ɔkyema yiri kora betumi afford no. Eni nti na ne ye ku ye nua ye ka moja agu ye se nipa ye gu nipa ni mase e de akɔpɛ den sika nanso kai hu sa Bible si so obi nya obi asia fefedie nyinaa na ɔhwere ne kra nkwa mfa so obi na benya sika je me nka se sika nye
na me pese me bisa asa kwan ben so na afa so wunya sika no dia wo de hoahoa wo ho na ade ba ko so ni so obi obrenya sika bia odi anani da ho enti sometimes I say sikafo bi ye stingy omunsamo odi enye ni nsam na edin onimu breni mfifra wo bre ya odi nya sika ni nti obetumi ahwe so yie eno ko social media 23 24 owo fie owo car bisa se we abrabo no cross ase da ben but so far as so why you need it's fine and you're okay but friend one mesika ni bre amfo wan ko dru ba bia ene na ye say de bia na chena de bi nam kwan se ba ebi nso de wakɔgye na ene na ye say efe ntu betimi de aye de opese de ye bia ba ka hu se nyo mu nyina na wa ni jim nyo mu nyina na o masum ju o mu da ebi mu da o mu na